Hi mga moms! Welcome back to my vlog. So today is Thursday and I'm not wearing my school uniform. Yes. Uniform magyapon pero supposedly sa Friday pa ni ugma pa ni siya. Pero bago naman good mig PSDS and she is not allowing us to use our uniform. Kato bitaw mga t-shirt lang without color. No, so last week bato ni anhi siya timing kaayo naka kuan ko katong uniform na ko nga blue nga t-shirt kay ako mong uniform kay dinhi na ko ganan kay makita na ang mga flash no makita na ang dili angay makita. So naginato ko may gani naka blazer ko so nag blazer na lang ko kaya la what if kuan ta ba ma-call atong attention. So karon kanina lang ako isuod niya. Tomorrow, katong naay pang Friday, yun ako nga white nga matatag. Right? So, for today's episode, I will be sharing with you kung usa kong gibuhat yesterday during Ash Wednesday, no? So it's been a while gyud, no? Since I started teaching in the public school, wala na gyud koy kana bitang maka-attend og mass sa Ash Wednesday or kanang mga masses bitaw nga I used to when I had my teaching in the private school, especially Catholic school pag yun. So na gyud may mga masses no, mass sa First Friday Mass, mass sa kanang mga feast days sa mga saints, especially Ash Wednesday, kanang mga basta daghan kayong masses and then napami retreats and recollections. So na-miss gyud na ako. Since I started teaching in the public school, murag na-limit na bitaw akong though I'm not that religious pero as much as possible bitaw nga nay mga inaani bitaw kay you should attend mass no. So mo na akong gipaningkamutan yesterday and thankfully and happy to say nga ang mass is around 4:30 in the afternoon. So mo kuan man mi diri mo out at 5 o'clock. So mo undertime lang or kanang pwede naman mi mo write og undertaking. So mag-undertaking lang ko kay mga 4:16 nitugbong nako para maka-attend jud ko sa Holy Mass. No kay nice man good ang for me lang ha personally ayo lang ko ninyong i-bash. Nindot bitaw nang you are going to practice or do the practices during Lent season nga nakapabadlist jud ka dire no kuan jud badlist og ash no and then nice man pod nang everyday murag i-remind ta nga we have to do good and be good no we have to be kind, we have to be kinder to other people and we have to do good no to other people. And then mo lang na so kapon gipaning kamutan gyud ako maka-attend kog mass and naka-attend gyud ko no kay mura bitaw murag nice mo gud sa feeling kanang basta makapabadlist ka and then you are going to do the practices during Lent season nga magkuan jud ka abstinence, fasting no during Fridays, all Fridays of Lent and then kahapon pod sa Ash Wednesday no ana lang. And then usa sa ako pong gibuhat yesterday is that I deactivated my Facebook account and then I also deleted the app sa ako ang cellphone no. And then nakuan ako nga hala nice raman di ang feeling nga wala kay Facebook no. Hopefully matuloy-tuloy na nako nga wala kay Facebook. Kay sa Facebook manggod daghan kay mga negative bitaw ka nga makita nga mga videos nga usahay it would affect your mental health no. So one way siguro to protect our mental health is to uh, kanang kanang stay away not kanang murag mopalayo ka sa social media no pero it depends naman sa ato pero ako mo to akong gibuhat kahapon usa na pod na siya sa mga kanang kuan ako sa Lent season nga ilimit nako ang pag-use of social media ingon ana but I still have my Instagram napa ko'y Instagram pero sa Instagram ang good limit ra gyud imong malantaw no unlike sa Facebook nga naa na tiya tanan. Yeah, so yeah mo na akong gibuhat kahapon and then yeah, nindot lang ang feeling. So tomorrow, hopefully, dili ko malimot nga dili jud mo kog baboy ugma kay it's Friday ugma. So dili mo kaog meat and then mag-fast no one full meal a day and two smaller snacks but since nabantayan na ako na mura magugog na hyper lately
no, gi-hyper ko. So, muit lang gyud ko 3 times a day pero smaller lang, smaller. And then mag-snacks lang po siguro gyapon ko. Kay mag-hyper manggod ko niya, maglain akong kuto-kuto. No, exempted naman ang ingon ana, exempted ra ang mga naay gi-maintain, naay sakit, and then ay mga gipamati sa lawas, no. They're exempted to do fasting and abstinence, ana lang, no. So, I'm happy to share this with you and leave in the comment section unsa inyong mga inyohang mga panata this Lent season, no? Unsa inyong mga ganang may tabo sa inyong kinabuhi during this Lent season and also to our community, to our country, no? Yeah. So, yeah, I think that's all for today, guys. And yeah, if you learned something from this video, please leave a comment, give a thumbs up, and don't forget to subscribe. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye.